Jesus. Mao nga gikuha niya ang iyang espada to protect Jesus, to defend Jesus. Pero nag-ingon ang Ginoo, nag-ingon si Jesus, ibalik pagsakop ang imong espada. Pedro, dili ikaw ang muluwas kanako. Ako ang imong manluluwas. Lisod kini kaayo sabton ni Pedro. Mao nga sa dihang nagbitay na si Jesus sa krus, ning distansya siya tungod kay dili niya madawat nga ang tao nga ilang gituuhan nga mao'y muluwas kanila. Karon wala na'y gahom. Ang mga kamot nga makapadaghan og mga pan og isda nga makapakaon og 5,000 ka mga tao now is crucified on the cross and becomes powerless. Mao nga mga igsuon, makaingon kita nga kung gibati ni Jesus nga gibudhian siya sa mga apostoles sa dihang nagbitay siya sa krus, sa dihang nagpalayo sila. Tinuod usab tingali nga makaingon kita nga gibati usab sa mga tinun-an nga sa ilang pagsud-ong kang Hesus sa krus, ila usab nga gibati nga gibudhian sila ni Jesus. O nakabalo kita nga human siya mamatay, nabanhaw siya. Ang kaanindot sa atong Ginoo kung maghisgot siya bahin sa iyang pag-antos, ikatulo niya kinihisguti ang iyang pag-antos, ang iyang kamatayon. Pero ang maanindot kaayo sa Ginoo mao kini, He does not talk about the passion without talking about the resurrection. Matag panahon nga maghisgot siya sa iyang kasakit, maghisgot siya sa iyang kadaugan. Og ang iyang kasakit dili himulag sa iyang kadaugan, og ang iyang kadaugan wala mahimulag sa iyang pagpasakit. Og ang iyang pagpasakit, ang iyang kamatayon, maoy atong gisaulo sa matag panahon nga magsaulog kita sa santos nga misa. Ang iyang paghatag sa iyang kaugalingon diha sa krus, atong gipadayon nga usa ka buhi nga handumanan diha sa santos nga misa. O kini mahitabo lamang pinaagi sa pagpangulo sa atong mga kaparian sa pagsaulog sa santos nga misa. Ug diha sa santos nga misa si Jesus nagpadayon sa paghatag sa iyang kaugalingon. Mao nga kung sa pag-isa na sa pari niining lawas ni Kristo, kanang sa dili pa kita mga lawat, mag-ingon ang pari, kini ang lawas ug dugo ni Kristo. This is His body. Sa Jesus mo ingon, kini mao ang akong lawas. Kini mao ang akong dugo nga akong ihatag kaninyo. Ihatag kaninyo. Si Jesus miingon, kini mao ang akong lawas nga akong ihatag kaninyo, bulahan kamo nga modawat niini. Si Jesus wala lang mag-ingon, kini mao ang akong lawas. This is my body. Look at it. Wala lang siya moingon ni anak. Kung dili nag-ingon siya, kini mao ang akong lawas. Dawatan ninyo kini.
kalawatan ninyo kini, buti pasabot, tuguti ako nga musulod sa imong kaugalingon. Tuguti ako nga mamahimong kabahin sa imong pagkatao. Allow me to enter into your body. Allow me to enter into your soul. Nga makasulod ako sa imong lawas, makasulod ako sa imong kalag. Gusto ako nga mahiusa kanimo. Gusto ako nga mahimong personal nga mahiusa kanimo. O kung mahiusa ako kanimo, mahinay-hinay pagkausap ang imong kinabuhi. Mga igsuon, ang santos nga misa atong pag-ipadayon nga kasaulugan human sa atong kasaulugan sa santos nga misa. Maog man gani nga ang pari muingon sa katapusan sa misa, tapos na ang misa, dat-an ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Ang atong selebrasyon, ang atong komunyon kang Jesus, ang atong pagdawat kaniya, maghatod kanato ngadto sa pagkapinadala. Maghatod kanato ngadto sa misyon. Lakaw kamo, ayaw pagpabilin dinhi, where everything is safe. Go out, even if the world is dangerous. Go back to your problematic situations. Balik dito sa inyong mga panimalay. Panimalay nga dunay daghan nga mga problema. Balik sa inyong mga parokya. Diin makasinati kamo bisan adunay mga pagbahin-bahin. Balik kamo dito sa inyong mga trabaho. Balik kamo dito sa inyong mga opisina where you witness a lot of corruptions around. Go back, but you go back as missionaries. Og dala nato sa Jesus. Lakaw kamo og dat-an ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Nakadungog ba kamo sa pari nga nag-ingon, mga igsuon tapos na ang misa, panglakaw kamo og pagpatay. Nakadungog ka mo niya na? Wala. Tapos na ang misa, paglakaw ka mo o paglinibakay. Wala. Paglakaw ka mo o paghubog-hubog. Wala. Di ba, fathers? Wala. Wala. Ang santos na misa gitapos sa usa ka misyon. Usa ka sagrado nga misyon. Lakaw ka mo. Do not stay where everything is safe. Go back to the world. But when you go back to the world, bring with you ang akong presensya. Bring me with you. Dat-a ako kung asa ka padulong. Ug ayaw kahadlok, tungod kay ako magkauban kanimo. Kini nga pulong ni Jesus, this is my body. Kini ang akong lawas. Masinati namo kini nga mga kaparian, panahon nga magmisa kami sa usa ka layo nga lugar. You know, one of the most fulfilling experiences I had as a priest or as a bishop, kadtong sa una kadtong muadto ako sa usa ka bukid kaayo nga parokya ug kusog ang ulan ug dili makasaka ang akong sakyanan, mao nga maglakaw ako, magbaklay o maligid ka, ma-slide ka tungod kay danlog kaayo ang dalan, magkalapok-lapok ka, pag-abot nimo dito, 5 lang ka mga tao ang atua. Unya, kung imo bang murag negosyo style ba,
makaingon ta nga alkansi maginiyo. Unya halaran padayon ka o usa ka bulig na saging, butong, no? Unya padayon gyud ka, no? Father, dan agit ni Father sus pastilan Ginoo ko. Mas ano na ko ni, pero kinasing-kasing ang ilang paghatag. But you know, during the consecration, I can feel the meaning of the words of Jesus. Kini ang akong lawas. Nga dili lang kini ang lawas ni Kristo, kundi sa akong pagbaklay dinhi, sa akong paghabo dinhi, sa akong pagpasingot dinhi, ako sab miingon, kini ang akong lawas nga akong ihatag kaninyo. Kita mga pare, mga obispo, dunay mga panahon tungod kay nagpuyo man kita sa silibado nga kinabuhi. Dunay mga panahon sa atong pagkatulog sa gabi nga grabe kaayo kaminaw. Di ba? Bisan gani kamo mga magtiayon, dunay mga panahon sa inyong kinabuhi nga bisan og tapad nimo ang imong bana o imong asawa. Dunay panahon nga hawang kaayo ang imong kinabuhi ug ingon og adunay kulang sa imong kinabuhi. Kung kamo mga magtiayon nakasinati niini, unsa pa kaha ang atong mga kaparian ug kami. Dunay mga panahon nga minaw kaayo. Mahurot na nimo gakos-gakos ang imong unlan. Atubang sa bongbong ug maghila ka. And there are many thoughts that will come to your mind, to our mind. Daghan mga tentasyon nga gusto nato i-entertain. Pero natapos ang gabi sa pagkamatinud-anon, bisan sa bilar nga paglimbag-limbag, and we did not compromise. Ug sa atong pagmisa sa buntag, moingon kita, this is my body, kini ang akong lawas. Kita sab nag-ingon kang Jesus, kagabi grabe kaayo ang kamingaw, grabe kaayo ang tentasyon, but I did not give in to the temptation. Ug ang akong katre nahimong akong altar sa sakripisyo. My bed has become an altar of sacrifice. Na nag-ingon ako, Ginoo, kini ang akong lawas nga akong ihalad kanimo. Mga ginikanan, sa inyong pagtrabaho, kamo ang katapusan nga matulog, ilabi na ang mga inahan, o kamo ang unang mumata. Mga amahan, kinsay mga amahan dinhi, tanawa ang inyong mga palad, daghan o kubal. Panahon sa graduation, kana ang makatandog kaayo kanako, kanang magpakalawat ko sa mga graduating students og loyo kanila ang ilang mga ginikanan. Kung muhatag ako sa lawas ni Kristo sa mga kamot sa mga graduating students, hamis kaayo ang ilang mga kamot. Pero pag-abot sa mga ginikanan, ilabi na ang mga mag-uuma, mga trabahante, mga mangingisda. Pagbukas nila sa ilang palad, akong ibutang ibabaw sa ilang palad nga puno sa kubal, ang lawas ni Kristo. Ug mabati nako ang mga pulong, kini ang akong lawas.
kanang kapoy kanan, apan andam kapag sakripisyo alang sa uban. And every time we live for others, maningkamot kita magtrabaho para sa uban, atong gipuy-an kanang atong gitawag nga Eucharistic spirituality, kanang pagpikas-pikas sa pan alam sa uban. You know, I remember usa ka gamay nga bata, analipay ko nga naay mga bata noon dinhi. Usa ka gamay nga bata, matag panahon nga mag-birthday siya, ang iyang inahan mupukaw kaniya alas 4 sa kaadlaw. Ug tagaan siya sa birthday gift. Pukawon siya sa inahan. Tagaan siya birthday gift. Ang iyang birthday gift, 5 pesos. And in 1970s, ang 5 pesos, dako na kaayo ka na. Dagha na kaayo imong mapalit. No? Pero, kanang 5 pesos na birthday gift, dili para sa iyang kaugalingon. Kundili, muadto siya, mubaklay siya kay daplin na sa dagat ang ilang balay, mubaklay siya padulong dito sa highway, ug mag-atang siya sa alas 5 nga kadlaw nga tricycle, motorela, nga magbaligya og init nga pandesal. Every year, kana ang buhaton sa iyang inahan. Pag human niya pagpalit, dili niya ablihan o magkaon siya. Ibalik niya ang 5 kaputos nga pandesal dito sa ilang balay o ang iyang inahan. Mag-andam og daghan mga plato o sa dihang maapod-apod na kini, mabahi na kini, siya nga birthday celebrant, mudala ni ini ngadto sa ilang mga silingan nga mga kabus, mga pobre. Every year, mao kana ang iyang buhaton. Mag-apod-apod o mga panahon sa iyang birthday sa ilang mga pobre o kabus na silingan. Kini maong bata, midako o misulod sa seminaryo. Ug unya, naparit siya. Ug sa iyang pagkaparit, wala magtuo ang iyang inahan. Nga ang bata nga iyang gitrain pagkamanggihatagon sa pandesal, mahimong parit ug manghatag na dili sa pandesal, kundili sa lawas ni Kristo. Kini nga parit, nahimo pod nga obispo. Ug nahimo siyang pare because after this training of breaking bread for the poor, pag-graduate niya sa high school, the first question that came to his mind was, unsay akong mahimo aron ako makatabang sa uban? I have been trained to be generous. I have been trained to give. Unsa ang plano sa Ginoo kanako aron mapadayon nako kining gitudlo ni nanay sa pagkamanggihatagon sa mga kabus. I entered the seminary in 1983. I was ordained in 1993. In 2016, after 20 years at priest, naordinahan ako pagka-obispo para sa diocese sa Tanda. Daghan mga kabus, muduol kanako. Daghan mga nanginahanglan, muduol kanako. Usahay wala ko'y mahatag. Apan ang usa sa butang nga dako nako mahatag. Dili ang mga pinansyal nga mga tabang, bisan o kinahanglan kaayo.
apan ang dako nako nga mahatag. Mao ang akong kasinatian sa pagkamanggihatagon sa Ginoo. Kanang kaluoy sa Ginoo, kanang pasaylo sa Ginoo, kanang kaluoy nga naa kanunay diha sa akong kalisod. Daghan siguro kaninyo nakabalo that when I was ordained a bishop, I already knew that I have cancer. I was diagnosed of cancer after my appointment as the new bishop of Tandag. Nagsugod ako sa akong pagka-obispo, dili sa pagsuroy-suroy sa parokya, kundi pag-adto sa hospital, alang sa usa ka tuig ug 2 ka bulan nga chemotherapy, radiation ug surgery. Nagtindog ako karon kaninyo. Dala nako ang kaluoy sa Ginoo. O kining kaluoy, duna siya dakoy. Dala nako ang mga maluluyon nga mga doktor o mga nurses. Dala nako ang mga janitor nga naglimpyo sa akong lawak. Dala nako ang kahago sa akong pamilya nga nag-atiman kanako. Dala nako ang kaayo sa Archdiocese of Manila. Tungod kay kung maobispo ka, wala kay bayad sa hospital sa Cardinal Santos. Kabalo ang Ginoo nga sa akong 25 katuig sa pagkapari, wala ko'y dako nga deposit sa akong bangko. Tungod kay ang akong mga assignments, pulos mga pobre nga parokya. O gipa-eskwela ako, o taas ng panahon na assign ako sa seminaryo. Sa seminaryo, gamay ra ang imong allowance. O mahurot pa gyud sa mga seminarista. Mao nga ang service sa pari nga na-assign sa parokya ang iyang sakyanan, dali ra kaayo madaot. Nganuman, tungod kay ang iyang gear, kutubra sa primera, segunda, tersera, walay kwarta. Pero ang tinuod nga kalipay sa pari, magagikan sa serbisyo nga walay bayad. We may have big accounts in the bank, but we will not be happy if our hearts are empty. Ang makapuno o makapalipay sa kinabuhi, kanang magpuyo kita sa kinabuhi nga moingon, kini ang akong lawas nga akong ihatag kanimo, bisan og walay akong madawat. Dinhi magagikan ang atong tinuod nga kalipay. Mao nga kada human ako sa misa sa Tandag, people will come. O ang kadaghanan nga moduol kanako kadtong dunay mga sakit, ilabi na kadtong dunay cancer. Ilang kuhaon ang akong kamot o ilang ibutang sa ilang mga ulo. Kabalo sila nga dili sila maayo. Pero it's different when you have someone journeying with you as a cancer patient. Usa ka lawyer, miduol kanako after I went back, after my treatment, I went back to Tandag. Lawyer, successful lawyer, but he felt empty. O nangutana siya kung asa ang Ginoo. Nag-doubt siya sa Ginoo. You know this, he is a Catholic, a successful lawyer, pero nagpastor siya. He changed religion. O kunya, panahon sa lockdown, he was watching and following
webpage of the Diocese of Tandag. Kaya, sige siyang tanaw. Ug human sa lockdown, nag-text siya sa ako. Kaya doon ako'y number sa iya. Ug nag-ingon, this is attorney so-and-so. I hope you still remember me. Can I have an appointment with you even for 5 minutes? Ako, uy, kanindot aning appointment na, 5 minutes lang. Oh. Pero nag-adto siya sa ako. But 5 minutes was not really 5 minutes. It became hours. Kay nga no. Ingon siya. Inako, unsa imong tuyo sa ako? Ingon siya. Wala ko moanhi para maminaw sa imo. Mianhi lang ko kay gusto ko motanaw sa imo. Inako nga, kung kaya kong dagway, itong kayo tungod sa radiation niya, wala kayo yung mga unod, no? Dili kayo kumaayo tanawon. Ingon siya nga, no. I just want to look at you. Because I was listening to you during the lockdown. Ug sa tanan ako nga mga kalibog ug pagduwa-duwa sa akong kinabuhi, gusto ko makikita kanimo. Nako nga naman, because I want to see a servant of God who is so ill, nga nagmasakiton, nga luya kaayo, nga hapit na mamatay, and yet he continued to believe in God. Mao nga ang ako mga parokyano moingon, Bishop, mag-ampo mi nga ma-cancer free na ka. We will storm heavens with prayers para milagruhan ka. Ingon ko, salamat sa inyong mga pag-ampo. Pero nag-ingon ako, pero usap-usap tingali kamatang sa milagro. Kung ang usa ka tao, bisan dili siya maayo, magpadayon sa pag-ampo, pagtuo sa Ginoo o pagsilbi kaniya. I know I still have cancer in my body. I bring this with me. But you know, love is purer when it is accompanied with pain. Doon ang pagyapoy mga sakit nga akong pagabation in the middle of the night. O bisan ka na magbisa ko. Pero mas buhi ang mga pulong ni Jesus nga nag-ingon. Kini ang akong lawas nga akong ihatag kaninyo. To come here from Tandag took many hours. I still have to travel for more than 3 hours from Tandag to the airport of Butuan. And from Butuan to Manila. To Manila to Dipolo. And then from here, I go back to Manila. And then go back to Butuan. And go back to Tandag. Mga isuon din sa diocese sa Dipolo. Kini ang akong lawas nga akong gihatag kaninyo. Bishop Bell, mga kaigsuunan nga mga pari, ang santos nga misa dili lang usa ka ritual. Mahimo siyang makahuluganon kung atong dad-on ang atong mga sakripisyo ug uban sa atong mga lawas. Moingon kita, kini ang akong lawas nga akong ihatag kaninyo. Ug mausap kamo mga leaders sa atong mga PECs, kini ang akong lawas nga akong ihatag alang kaninyo. Amen.
palihog manindog